नमस्कार ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस को आपण मानक स्वागत करुछि मु सौम्या। होली रे रंगीन सारा राज्य उत्सव मुखर होई उठिछि राजधानी। आसंताकाली रंगर पर्व होली यह हिंदू मानकर एक मुख्य पर्व। यह भाईचारार पर्व मध्य कुहाଯାଏ। स्नेह भल पाइबारे रंगीन होइथाय एही दिनटी। होली केवल रंगर पर्व नुहे, यह पर को आपणार करिबार एक नियारा अनुभव। आज दोल पूर्णिमा और आसंताकाली होली। दोल पूर्णिमा रे दोल रे ठाकुर घर घर बुली चाचिरी भोग खाइबा सह फगुरे रंगीन होइथांती। लोकमानक मनरे विश्वास थाए जे रंग हेउछि स्नेह प्रेम बंधुतार प्रतीक। जेमिति कि हलदिया रंग बंधुता, नाली प्रेम, सबुज खुशी, बैगणी विश्वास और नील रंग आनंद को बुझाई थाए। दुकान मानकरे एही रंग गुड़िक सहित पिचकारी, टोपी आदि सरंजाम मिली थाए। लोक माने रंग किणवा सहित सरंजाम गुड़िक मध्य सही परिमाण में किणुथिबार देखिबाको मिलिछि। आज सारा राज्य रे बड़ धूमधाम रे पालित हेउछि एही पर्व। विशेष करी राजधानीर विभिन्न रंग दुकान और मिठा दुकान ने देखिबाको मिलिछि लोकंक भिड़। शिक्षानुष्ठान मानकरे छात्र छात्री माने परस्पर को रंग लगाई बेस धूमधाम रे पालिछन्ति एही पर्वटिकु। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार ओडिशा न्यूज। भुवनेश्वर स्थित रवींद्र मंडप ठारे विश्व वृकक दिवस पालित। विश्व वृकक दिवस उपलक्षे कलिंग किडनी फाउंडेशन ट्रस्ट एवं आउटरीचर मिलित आनुकूल्य स्थानीय रवींद्र मंडप ठारे विश्व वृकक दिवस पालित हो जाइछि। एही दिवस रे संस्कृति मंत्री श्री अशोक पंडा मुख्य अतिथि भावे जोग देथिबा बेले अपोलो हॉस्पिटल सीईओ सुधीर दिवाकर और बिजनेस फाउंडर संपादक दिलीप शतपथी, किडनी रोग विशेषज्ञ विवेकानंद पंडा मुख्य वक्ता भावे जोग देथिले। आधुनिक जीवनशैली आम जीवनचर्या को किपरि कुप्रभाव पकाउछि सेही विषय डॉक्टर पंडा आलोकपात करथिले। प्रतिवर्ष 10 ରୁ 20 शतकड़ा किडनी रोग रे आक्रांत होई प्राण हराउछन्ति बोली दिलीप शतपथी अवगत कराइथिले। जदि किडनी दान को प्रोत्साहन दिया जाए, यार अभाव को पूरण करिपारिबा एवं मृत्यु परे अंगदान जोगे अन्य शरीर रे प्रतिरोपण संभव बोली श्री सुधीर दिवाकर जणाइथिले। चिंतामुक्त जीवन और मन को खुशी रखि पारिले आम जीवन शैली सरल होई निरोग रहिबो बोली मंत्री अशोक पंडा वक्तव्य रखिथिले। समस्त अतिथि को श्री पंडा फलक प्रदान करी संबर्धित करथिले। शेषरे उत्सव चरण दास को घोड़ा नाच माध्यम सचेतन वार्ता और छोट नाटक सजा खुआ भली कार्यक्रम परिवेषण होइथिला। आउटरीच अनुष्ठानर मुख्य सुब्रत कुमार पति कार्यक्रमर परिचालना करथिले। राजधानी पथ उत्सव रे सामिल हेले हजार हजार दर्शक। आज सकाळु भुवनेश्वर राम मंदिर छकरू मास्टर कैंटीन पर्यंत बेस जनसमुद्र देखिबाको मिलिथिला। कुनी कुनी पिलामानक ठारू आरंभ करी वयस्क लोक पर्यंत एही पथोत्सव रे सामिल होइथिले एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमर मजा उठाइथिले। एही पथ उत्सव रे देश विदेशरू कलाकार मानकर सुओ छुटिथिला। राजधानीवासी जापान आसीथिबा कलाकार माने एही पथ उत्सवर भरपूर मजा उठाइथिले। आसंताकाली रंगर पर्व होली थिबारू एही उत्सव रे होली पर्व पालन करा जायथिला। किए संगीतर ताले ताले झुमुथुबा बेले किए साइकेल स्टंट तो आउ किए मन भरी छवि आंकुथिबार देखिबाको मिलिथिला। रंग उत्सव होली रे सारा देशवासी मोर पवित्र दोल पूर्णिमा और होली रंगर उत्सव होली रे सारा देशवासी मोर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। वर्तमान जो भली सारा विश्व में आतंकवाद लगी रही, भगवान करंतु जेतक कलारंग सबू आपण मानक मनरू बोही दियंतु आ सुंदर अभिर रे आपणक मन सजे हो जाऊ एवं सारा विश्ववासी गोटे भाई गोटे भल भातृभाव रे जोड़ी हुंतु। मजा नौछि कि मो सहित अगणित दर्शक मंडली एवं अगणित निर्वाचन मंडलीर भाई और भौणी उल्लासर सहित आगामी कालीटा को आज पालन कर भारी बढ़िया एवं यह प्रमाण करदे होली हूँ ओडिया जातिर निजस्व जी तृतीय रामचंद्र
ଦ୍ୱାପରରେ ସେ କୃଷ୍ଣ, କଳିରେ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ପର୍ବ କୃଷ୍ଣ ପର୍ବ, କ୍ରସ୍ ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପଥ ଉତ୍ସବ। ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହୋଲିର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲି ଥିଲେ ବି ଏ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ପାଳିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୋଲି। ଏହି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାପାନରୁ ଆସିଥିବା ସେମାନେ ବେଶ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ, ରବିବାର ଆସିଲେ କେମିତି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଆମେମାନେ ସାମିଲ ହେବୁ ଆଉ ଭାଗ ନେଇ ବେଶ ମଜା କରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସୁରେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାଇଚାରା, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ହୋଲିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଥିବା ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଳିଲେ ବିଜୟା ଦିବସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିଗୁଡ଼ା, କୋଲନରା ଓ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିନେଇଛି ବିଜେଡି। କୋଲନରା ବ୍ଲକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୀତା କଣ୍ଡାବରୀ 10ଟି ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାନନୀ ଉଲାକା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 17 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟା ଶାନ୍ତି କୁମୁରକା 16ଟି ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହିକୋକା 5ଟି ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁନିଗୁଡ଼ାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଧର କରଡ଼ା 12ଟି ଭୋଟରେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁଣ୍ଡୁରକା 13ଟି ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 56ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 49ଟି ସିଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି 5ଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା 1 ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ 1 ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରସାଦ, କୋଲନରାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଜେଡି ହାତେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହାସଲ କରିଛି ବିଜେଡି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଆସନର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 26ଟି ଆସନରୁ ବିଜେଡି 22ଟି ଆସନ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 3ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ 1 ଆସନ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ସଭାପତିତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିପରି ଭାବରେ ସାଧନା ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମପୁର, ଜୁବାଗୁଡ଼ା, ଗହିରୀ ଗାଁ, ଋଷିମାଳ, ଗଡ଼ସାହି, ପଡ଼ିପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଘରଦ୍ୱାର, ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଛେଳି, ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା, ଘୁଷୁରିମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୋଟଗଡ଼ରୁ ମିରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।